息吹を吹き込んだ方でいらっしゃいますけれども、さまざまな方に声をかけてコラボレーションを立ち上げたり、どのようにこのプロジェクトは始まったんでしょうか。100回ぐらい話してるんですけど。Ça fait 100 fois que je vous le répète, mais c'est la première fois qu'on en parle. こちらの方たちは初めてなんです。一番最初は、ワイカムという日本のメディアアートセンターから最初に頼まれたんです。D'abord, j'ai eu une proposition de la part de WICAM, c'est un centre d'art numérique. で、自分にワイカムは非常にちょっとポンピドーセンターみたいなとか、イルカムみたいな非常に優れた。C'est un centre assez pointu, un peu comme le centre Pompidou ou l'IRCAM. 機関なので、自分の代表作になるようなものを作ろうと思ったわけです。 Et comme c'était vraiment une institution importante, je me suis dit je vais mettre toute mon énergie pour créer une œuvre importante dans ma carrière. で、この数年ぐらいサウンドインスタレーションを作ることが多かったんですけれども。 Ces dernières années, 3 ans, je dirais que j'étais plutôt intéressée à créer des installations sonores. サウンドインスタレーションっていうのは聴く環境も含めて、自分で全部オーガナイズするんで、現代の音楽家にとってオペラみたいなものだなとは思ってたんです。 Et je me disais, l'installation sonore a un des points communs un peu comme de l'opéra, parce qu'on essaie d'approfondir l'environnement sonore pour le public. で、なんか本当に連想ゲームみたいに、だったらオペラみたいなものじゃなくて、オペラ自体を作ってもいいんじゃないかなってその時思ったんです。 Et à partir du mot opéra, ça ressemble à l'opéra, je me suis dit, pourquoi pas attaquer vraiment le registre de l'opéra directement. で、最初は、僕の部屋がステージにあって、ピアノがあって、僕がいて、で、僕が譜面を開いたり、弾いたり、閉じたり、歩いたりってことが全部、脚本に書いてあって、コンポジションされているようなモノオペラみたいなものを構想してました。 L'idée du début, c'était un mono-opéra où on me trouve sur scène dans une sorte de chambre propre à moi, où je me balade, je pianote un petit peu sur le piano, etc. で、要するに無人の部屋で、誰かがいなくなった無人の部屋というのが舞台の設定で。 J'avais donc cette idée d'un endroit où une personne a disparu. La personne a disparu, un endroit vidé. ただしかし自分はいるという環境で。 Mais moi-même existe dans cette chambre. で、その時にじゃあボーカリストは誰がいいかと思った時に思いついたのが初音ミクだったんです。 Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour présenter l'absence de la personne, l'utilisation du vocaloïde pourrait être intéressante. で、彼女はイメージはあるんだけれども、具体的な声はあらかじめ持っていない。 Hatsune Miku a donc une image, mais elle n'a pas une présence précise. で、それはすごく幽霊に近い。 Là, je me suis dit, ça ressemble un peu au fantôme. で、何曲か初音ミクが歌う、つまり部屋にいる幽霊が歌う曲としてアリアがあったらいいなというのが最初のきっかけだったんです。 Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas développer plusieurs arias pour qu'elles puissent chanter dans cette œuvre. で、その後に、じゃあその映像を何か必要になる、プロジェクションする映像が必要になるだろうということで、今回の、映像を全部手がけている YKBX とディスカッションをしていくうちに、すごくイメージが変わって、コンセプトが変わっていったんです。 Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire collaborer avec, faire participer des vidéastes pour enrichir l'œuvre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec YKBX. 例えばカフカの小説を読んでいるときに、生き物が何か動いているというテクストから自分は自由に発想することができます。 Par exemple, quand on lit une phrase dans Kafka et qu'on parle d'une créature qui est en train de bouger, on peut imaginer librement ce que ça peut donner. しかし実際の演劇やオペラは人間がステージになるから、その自由度からは外れてしまうんです。 Mais quand c'est un humain qui interprète la chose sur scène, le côté physique limite la mise en scène de la donnée. 例えば彼女は手を伸ばしたという時に、人間だったら、両方で1メートルぐらいの手しか伸ばせないわけだけれども、これが映像になると、アニメーションになると、100メーターの腕でも50メーターの腕でも表現することができる。 Quand une phrase dit elle a allongé son bras pour tenir quelqu'un, si c'est un humain, on peut aller jusqu'à 1 mètre, mais sur la vidéo, on peut aller jusqu'à des centaines de mètres. で、そういった現実を超えるようなビジュアルに音楽を対応させていくっていうことは、自分の音楽の可能性をすごい広げることになるんです。
Et ce côté illimité de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait apporter un plus, même plus sur mon œuvre. 具体的に言うと、非常にコントラストが強く、シンプルで強い音楽を作らないといけなくなるわけです。Et j'étais donc obligée d'aller jusqu'à cet aspect illimité. Ça veut dire que la musique devait être assez forte en contenu pour rivaliser avec la vidéo. というわけで、初音ミクのオペラと言ってしまえるものを作った方が自分にとってのチャレンジなんじゃないかと思い始めたわけです。Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas résumer ce projet à l'opéra de Hatsune Miku. で、当然のように今パリに来ると、なぜ初音ミクのオペラを作ったんですか、何回も聞かれますね。で、そういう誰もが持つ疑問というのはある種のショックなわけだから、そういうショックが芸術や音楽にとって今必要なのではないかという革新犯的なところもあるんです。Bien sûr qu'en France, quand j'arrive avec ce projet, tout le monde me pose la question, alors pourquoi un opéra de Hatsune Miku? Et c'est à ce moment-là qu'on voit que par rapport à la réaction du public, qu'il y a eu déjà un choc avec le concept. Et ce genre de choc, c'est ça qui permet à l'art de se développer. Voici le début de notre projet. 初音ミクというと日本では結構明るいイメージだったりちょっとアイドル的なものであったりそういうポジティブなイメージが大衆的にはあるかと思うんですけれどもなぜ死というものと結びつけたのかちょっと死というものが先にあったのかもしれないです死というテーマを訳しますね。Mais Hatsune Miku, elle a d'abord au Japon d'une façon populaire une image plutôt gay, une fille joyeuse, plutôt positive. Pourquoi l'associer au thème de la mort? 死というテーマを作品のメインテーマにしようというのは最初からあったコンセプトだったんですね。C'est vrai que le concept de la mort existait avant l'arrivée de Hatsune Miku dans le projet. で、僕は多分パリの皆さんと同じぐらい同じ程度にしか初音ミクのキャラクター自体には馴染んでなかったからあまり先入観なく初音ミクっていう概念に対して何をするかっていうふうに最初から関われた気がします。Je n'avais pas d'a priori parce que j'étais pas spécialement fan de Hatsune Miku. Je pense que